Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine a company like Procter & Gamble, a real giant, famous for decades for these huge in-house R&D labs. Right. You'd think they had everything figured out internally. Exactly. But then P&G did something pretty radical. They shifted away from relying only on their own labs. The connect plus develop strategy. That's the one. It wasn't just tweaking things. It was a whole new way of thinking about where good ideas come from. They started actively looking outside. To individual inventors, smaller companies. Yeah, even external research labs. It really changed their whole innovation game plan. And that kind of shift, that move towards openness and what it really means for companies. Well, that's exactly what a really important academic paper dug into. So what we're exploring today isn't just an opinion piece. It's based on a proper, peer-reviewed academic article. Absolutely. Meticulously researched. The title is Open for Innovation, the Role of Openness in Explaining Innovation Performance Among UK Manufacturing Firms. And it was published in the Strategic Management Journal. For anyone maybe new to academic research listening, that's a top-tier journal, FT50 listed, which is a big deal. A very big deal. The authors are Keld Laursen from Copenhagen Business School and Ammon from Imperial College London. And their work here really made waves. Didn't it just? It won the SMJ Best Paper Award back in 2021, which is a huge recognition. And the citation count is, well, it's over 9,000 on Google Scholar now. Yep. Truly a modern classic in the field. It really is. And, on a personal note, it speaks volumes about the academic community. I actually want to give a quick, huge thank you to Professor Keld Laursen himself. Ooh. Yes, our producer actually got some incredibly valuable feedback from him on a working paper at the Open Innovation Workshop, the PDW, at the AOM conference in Copenhagen. That's fantastic. It really shows that collaborative spirit. It does. Research is building on each other's work. It's great. Indeed. And for you listening, especially if maybe you're just embarking on your own research journey, or you're simply curious about how these big ideas get tested, we really encourage you, genuinely, make some time to read the actual article. It's thoughtfully written, rigorously checked. The link is right there in the show notes. Please do check it out. So our aim today, really, is to unpack the core ideas from this paper. We want to give you a clear understanding of what being open for innovation actually involves, particularly if academic papers feel a bit new to you. Okay, so historically, how did we used to think about innovation? It was often that image of the lone genius. Right? Yeah, the Schumpeterian entrepreneur locked away having a eureka moment. Right. But our understanding has evolved quite a bit. We now see innovation as much more interactive. It's distributed. It's often quite open. It's about collaboration and networks. Exactly. Firms collaborating, interacting with users, suppliers, universities. Innovators rarely innovate totally alone anymore. The lone genius idea is mostly a myth. That's a key shift in thinking. Less isolated lab, more networked collaboration. Precisely. And this leads us to a concept popularized by Henry Chesbrough, open innovation. Okay, so what was Chesbrough's core idea there? Well, Chesbrough basically argued that the old advantages of purely internal R&D were starting to fade. Why was that? A big reason was the increased mobility of skilled people. Knowledge workers moving between companies makes it harder to lock down all the benefits of your internal research investment. So your best ideas could literally walk out the door. In a way, yes. So firms realized they could actually be more successful by deliberately drawing in ideas and expertise from outside. It made the boundary of the firm more porous. Which loops us right back to P&G, doesn't it? Absolutely. Their Connect Plus Develop was a practical application of that exact idea. They saw value outside their walls and decided to actively integrate it. They chose to be porous. Okay, so if firms are going to be porous or open, how do they manage that effectively? This is where the paper gets specific, right? Yes. It introduces two really key concepts, external search breadth and external search depth. These help us measure and understand that openness. Right, let's break those down. External search breadth. Then it sounds like how wide you cast your net. Exactly. It's the number of different types of external sources a firm uses. The study looked at 16 different kinds. 16? Like what? Oh, suppliers, customers, competitors, universities, consultants, technical standards, trade shows. A really broad range. So breadth is about how many different types of doors you're knocking on. Okay, makes sense. So what's external search depth then? Depth is about intensity.
It's not just how many sources you tap into, but how deeply you draw from the ones you do use. Ah, so it's about the quality or intensity of the engagement. Precisely. Are you just scanning headlines from a source, or are you really building a deep relationship, investing time and resources to extract significant knowledge? It's the difference between a casual chat and a deep collaboration. Got it. So breadth is the number of sources, depth is the intensity of engagement with those sources. And these two together give a picture of a firm's openness. Right. And what was really significant about this paper was that it looked at these two dimensions together in a large-scale study that hadn't really been done empirically in this way before. Now, the obvious thinking might be, okay, for innovation, just search everywhere and search really deeply. More is better, right? That's the intuition, definitely. And the study did find that initially more breadth is linked to better innovation performance. But, and this is the really fascinating part. Uh-oh, I sense a but coming. There is. The relationship isn't linear, it's curvilinear. It looks like an inverted U-shape. An inverted U. So like a hill, it goes up, peaks, and then starts coming down. Exactly. More breadth helps up to a point, but then adding even more sources starts to yield diminishing returns and can even hurt performance. Wow. So there's a too much of a good thing point. Why? The paper points to something called the attention allocation problem. Attention allocation. Like, you can only focus on so many things at once. Pretty much. Managerial attention is finite. It's a scarce resource. If you're trying to track ideas from too many different places, things get overwhelming. Information overload. Exactly. You can't properly evaluate everything. Good ideas might get lost in the noise, or you just don't have the bandwidth to act on them effectively. For truly new-to-the-world innovations, that tipping point for breadth was around 11 sources in the study. 11. Okay. So spreading yourself too thin is actually detrimental. What about depth? Same pattern. Yes, a very similar inverted U-shape for search depth, too. Really? So even digging deep isn't always good if you do it with too many sources. Right. Drawing typically from a few key sources helps initially, but trying to maintain really deep, intensive relationships with too many different external partners becomes counterproductive. Why would that be if the relationships are deep and strong? Because maintaining those deep links is incredibly resource intensive. It takes significant time, effort, money, and focus to build trust, shared understanding, common processes. The management cost. Exactly. Try to do that deeply with, say, 10 or 15 different partners. You stretch your resources way too thin. The study found the tipping point for depth, again for radical innovations, was around just 3 sources. Trying to draw deeply from 9 or more actually led to negative returns. Only 3 for deep engagement on radical stuff. That's quite focused. Yep. So the message is strategic focus, not just blind openness. Precisely. It's about being smart about where and how deeply you engage. Okay, this makes a lot of sense. Now, you mentioned radical or new-to-the-world innovations. The study looked at different types, didn't it? Yes, that was another key part. They distinguished between new to the world, radical, new to the firm, maybe imitating, and significantly improved, more incremental. And do these different types benefit from different search strategies? Like, does breadth matter more for one type, depth for another? Absolutely. And the findings here are quite insightful. For the really radical, new to the world stuff, Yeah. a broad search strategy looking at many source types was actually found to be less effective. Less effective. So for breakthroughs, casting a super wide net might actually be bad. It seems so. It suggests that for radical innovation, a more focused search, maybe concentrating your efforts on fewer types of sources, is better. Spreading too wide might diffuse the effort needed for a real breakthrough. Okay, that's counterintuitive again. So if breadth is less good for radical, what about depth? Well, for radical innovations, search depth was found to be more effective. Okay, so for breakthroughs, narrow the search types, but go really deep with the few you choose. That's what the evidence suggests. Think about biotech, maybe. Deep collaboration with a specific university lab. Or scientific instruments, working intensely with a couple of laid users. It's that focused, deep engagement that sparks the truly new ideas. Quality over quantity for radical leaps. Got it. What about the other end, incremental improvements? The significantly improved type. For those, a broad search seems more important. Okay. Why the difference? Well, incremental innovation is often about tweaking, combining existing knowledge in new ways, finding small improvements. As a product or technology matures, lots of different players, suppliers, customers, even competitors might have little pieces of knowledge that can help. So you just scan more widely to pick up those different pieces. Exactly.
To fine-tune and make those step-by-step improvements, accessing a wide variety of sources through a broad search helps you gather all those necessary bits and pieces. Fascinating how the strategy needs to adapt. Now, there's one more big piece here about internal R&D, right? Yes. The common wisdom, based on the idea of absorptive capacity, is that doing your own R&D helps you recognize and use external knowledge better. So internal R&D and external openness should complement each other. Doing more inside helps you bring more in from outside. That's the logical assumption, that they work together. R&D builds the muscle to absorb outside ideas, but... Another but. This paper is full of surprises. It really is. The study actually found a substitution effect between internal R&D intensity and both external search breadth and depth. Substitution, as in they replace each other. So more internal R&D means less effective external searching. It points that way. It's a really striking finding. It suggests that a very strong internal R&D focus might sometimes lead to resistance or simply less emphasis on looking externally. The not invented here syndrome. Precisely, NIH syndrome. A firm can become so focused on its internal prowess, so proud of its own scientists, that it inadvertently neglects or undervalues valuable external ideas. Your internal strength can become a barrier to external learning. Wow, that's a critical warning for R&D intensive firms. Okay, so how did Laursen and Salter actually figure all this out? What was the data? They used a really robust data set, the 2001 UK Innovation Survey. It covered 2,707 manufacturing firms. And this survey asked managers directly about their innovation activity. Yes, that's the strength. Unlike, say, just looking at patents, which have limitations. Right, patents don't always equal actual products or capture all innovation. Exactly. This survey data came directly from managers reporting on the actual sources of knowledge they used for innovation. It gives a real ground-level view of their search strategies. That sounds much more correct. And they used solid statistical methods to analyze it all. Oh, yes. They used appropriate econometric models, like toe-bit regression, specifically designed for the kind of innovation data they had. It adds a lot of confidence to the findings. It wasn't just correlation. They tried to establish causation carefully. Okay, so let's try and pull these threads together. This research tells us being open is crucial, but it's definitely not simple. Not at all. It's nuanced. The big takeaway is that there seems to be an optimal level of openness for both breadth and depth. Too much can actually harm innovation. Right, because of attention limits and resource costs. Exactly. And your optimal strategy really depends on what kind of innovation you're after. Radical breakthroughs probably need deep, focused search. Incremental tweaks. Broader scanning seems better. And that surprising twist, strong internal R&D, doesn't always help external search. Mm-hmm. It can sometimes substitute for it, potentially leading to that not invented here's mindset. That's a key tension managers need to navigate. So, thinking about you listening, what does this mean for how you find new ideas? Whether it's for your company, your research, even personal projects. If even big companies need to actively manage how wide and deep they search and adapt over time, how might you need to adjust your own approach to learning and finding information? Are you strategically focusing, or are you sometimes getting lost in just too much information, that over-searching? It's a great question to ponder. Are you managing your own attention allocation? Definitely something to think about. And just a final reminder, if you want to really dig into the details, the full academic article we've been discussing, thoughtfully crafted, rigorously reviewed, is linked right in the show notes. Please do check it out. It's a foundational piece well worth your time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। জানেন তো, প্রক্টার অ্যান্ড গ্যাম্বেলের মতো বড় বড় কোম্পানি, তারা কিন্তু শুধু নিজেদের ল্যাবেই নতুন আইডিয়া খোঁজে না, ঠিক বাইরের দুনিয়া থেকেও সেরা ধারণা খুঁজে আনে। ওদের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে, কানেক্ট অ্যান্ড ডেভেলপ বলে। হ্যাঁ, কানেক্ট অ্যান্ড ডেভেলপ। আসলে অনেক সফল ইনোভেশনই তো শুধু একটা কোম্পানির ভেতরের চেষ্টায় হয় না, তাই না? বাইরের অনেক সোর্স থেকে জ্ঞান মার্জিয়ে একসঙ্গে মিলিয়ে তৈরি হয়। একদম, এটাই কিন্তু আজকের আলোচনার মূল ফোকাস। হ্যাঁ, আর এই আলোচনাটা কিন্তু একটা অসাধারণ গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে। এটা বেরিয়েছিল খুব নামকরা স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট জার্নালে।
এটা আবার FT50 লিস্টেড একটা জার্নাল, মানে খুবই মর্যাদাপূর্ণ। হ্যাঁ, খুবই উঁচু মানের জার্নাল। এর লেখক হলেন কোপেনহেগেন বিজনেস স্কুলের কেল্ড লরসেন আর ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের অ্যামন সল্টা। পেপারটা প্রিন্টে আসে 2006 সালে, যদিও অনলাইনে 2005-এর শেষের দিকেই ছিল। আর এর গুরুত্বটা বোঝা যায় মানে 2021 সালে এটা SMJ বেস্ট পেপার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। শুধু তাই না, গুগল স্কলারে আমি দেখছিলাম 9,000-এরও বেশি সাইটেশন। এটা নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক সময়ের একটা ক্লাসিক কাজ হয়ে গেছে। এখানে একটা ছোট্ট ব্যক্তিগত কথা যোগ করি। হ্যাঁ, বলুন না। এই পেপারের প্রথম লেখক প্রফেসর কেল্ড লরসন, তিনি কোপেনহেগেনে AAM 2025 কনফারেন্সের একটা ওপেন ইনোভেশন ওয়ার্কশপে আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রযোজকের একটা পেপারের উপর খুব মূল্যবান কিছু ফিডব্যাক দিয়েছিলেন। ও, দারুণ তো। হ্যাঁ, তো সেই সূত্রে প্রফেসর লরসনকে একটা বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই। আচ্ছা। আর সেই কারণে মানে এই পেপারটার গুরুত্বের কথা ভেবেই যারা শুনছেন তাদের কাছে আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে। কি অনুরোধ? চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা থাক বা না থাক, প্লিজ একটু সময় করে এই মূল গবেষণাপত্রটা পড়ে দেখবেন। এটা খুবই সুচিন্তিত আর কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা একটা লেখা। লিঙ্কটা আমরা শো নোটসে দিয়ে দেব। অবশ্যই পড়া উচিত, বিশেষ করে যারা একাডেমিক রিসার্চে আসছেন বা সবে শুরু করছেন, তাদের জন্য তো খুবই জরুরি। হ্যাঁ, আমাদের আজকের আলোচনার লক্ষ্যও সেটাই। যারা গবেষণার জগতে নতুন, তাদের কাছে এই বিষয়গুলো একটু সহজ করে তুলে ধরা। ঠিক। তো শুরু করা যাক মূল প্রশ্নটা দিয়ে। একটা কোম্পানির ইনোভেশনের জন্য মানে নতুন কিছু করার জন্য বাইরের জ্ঞানের উপর নির্ভর করাটা ঠিক কতটা দরকারি? একদম ঠিক জায়গায় ধরেছেন। এটাই গবেষণার একেবারে কেন্দ্রে। ফার্মগুলো নতুন আইডিয়ার জন্য বাইরের জগৎটা কিভাবে ব্যবহার করে, মানে সার্চ করে কিভাবে, আর সেই সার্চ তাদের ইনোভেশন পারফরম্যান্সে মানে নতুন কিছু তৈরি করার সাফল্যে কতটা প্রভাব ফেলে। এই গবেষণায় দুটো খুব ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট আছে, তাই না? বা একটা হলো এক্সটার্নাল সার্চ ব্রেথ। হ্যাঁ, ব্রেথ মানে একটা ফার্ম কতগুলো আলাদা আলাদা ধরনের বাইরের উৎস থেকে আইডিয়া বা তথ্য খোঁজে। যেমন ধরুন সাপ্লায়ার, কাস্টমার, ইউনিভার্সিটি, প্রতিযোগী, কনসালটেন্ট, এরকম কত বিচিত্র সোর্স তারা দেখছে। ঠিক। আর দ্বিতীয়টা হলো এক্সটার্নাল সার্চ ডেপথ। ডেপথ মানে ফার্মগুলো নির্দিষ্ট কিছু সোর্স থেকে কতটা গভীরভাবে বা নিবিড়ভাবে জ্ঞান নেবার চেষ্টা করে। মানে ধরুন হয়তো শুধু ইউনিভার্সিটির সাথেই খুব গভীর সম্পর্ক রাখলো, তাদের থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানলো। আচ্ছা, তাহলে সাধারণ লজিক তো বলবে যত বেশি সোর্স ঘাটা যায় বা যত গভীরভাবে জানা যায় ততই ভালো, তাই না? এখানেই তো মজাটা। গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিং এটা। দেখা গেছে ব্রেথ আর ডেপথ দুটোই ইনোভেশন পারফরম্যান্সের সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু সম্পর্কটা সরল রেখার মতো না। সরল রেখা নয়, তাহলে কেমন? সম্পর্কটা কার্ভিলিনিয়ার, মানে একটা উল্টো ইউ শেপের মতো। উল্টো ইউ মানে হলো একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সোর্সের সংখ্যা বাড়ানো ব্রেথ বা সোর্সের গভীর ব্যবহার ডেপথ ইনোভেশনের জন্য ভালো উপকার হয়। কিন্তু সেই সীমাটা পেরিয়ে গেলে মানে অতিরিক্ত বেশি সোর্স খুঁজলে বা কোনো সোর্সের পেছনে অতিরিক্ত বেশি লেগে থাকলে সেটা উল্টে ইনোভেশন পারফরম্যান্স কমিয়ে দেয়। বলেন কি বেশি খোঁজাখুঁজি করলে ক্ষতি হতে পারে? এটাকে কি ওভার সার্চ বলা হচ্ছে? হ্যাঁ, ঠিক তাই, ওভার সার্চ। কিন্তু কেন? বেশি জানলে তো ভালো হওয়ার কথা। সমস্যাটা কোথায় হয়? এর বেশ কয়েকটা কারণ থাকতে পারে। একটা হলো ফার্মের অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি বা নতুন জ্ঞান গ্রহণ করে সেটাকে ব্যবহার করার ক্ষমতা তো সীমিত। আচ্ছা। অতিরিক্ত বেশি ইনফরমেশন এলে কোনটা জরুরি কোনটা কাজে লাগানোর মতো সেটা বুঝে ওঠা বা প্রসেস করাই কঠিন হয়ে যায়। ইনফরমেশন ওভারলোড যাকে বলে। ঠিক ঠিক। আরেকটা হতে পারে অ্যাটেনশন অ্যালোকেশন প্রবলেম, মানে মনোযোগটা যদি 10টা জায়গায় ভাগ হয়ে যায় তাহলে কোনোটাতেই যথেষ্ট ফোকাস দেয়া যায় না। বোঝা যাচ্ছে। অথবা এমনও হতে পারে যে সঠিক সময়ে সঠিক আইডিয়াটা কাজে লাগানোর সুযোগটাই নষ্ট হয়ে যায়, মানে টাইমিং প্রবলেম। ধরুন 100টা জায়গা থেকে আইডিয়া আসছে, কোনটা কখন ব্যবহার করবেন সেটা ঠিক করতেই সময় চলে গেল। বাহ, দারুণ ব্যাখ্যা। আচ্ছা, এই যে বললেন উল্টো ইউ সম্পর্ক, এটা কি সব ধরনের ইনোভেশনের ক্ষেত্রে একই রকম? মানে ছোটোখাটো উন্নতি আর একেবারে যুগান্তকারী আবিষ্কার দুটোর ক্ষেত্রে কি এই ওভার সার্চের ঝুঁকি থাকে? এখানেও একটা সুন্দর পার্থক্য দেখা গেছে। গবেষণা বলছে ইনক্রিমেন্টাল ইনোভেশনের ক্ষেত্রে, মানে ধরুন কোনো প্রোডাক্টের একটু উন্নতি করা বা নতুন ভার্সন আনা, হ্যাঁ, ছোটোখাটো চেঞ্জ, সেক্ষেত্রে সার্চ ব্রেথ বা অনেকগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে
অল্প অল্প করে ধারণা নেওয়াটা বেশি কাজের, কারণ এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট আইডিয়া জোড়া লাগানোর দরকার হয়। আচ্ছা। অন্যদিকে র্যাডিক্যাল ইনোভেশন মানে একেবারে নতুন যুগান্তকারী কিছু তৈরির ক্ষেত্রে সার্চ ডেপথ বেশি জরুরি। ডেপথ মানে গভীরতা। হ্যাঁ, মানে নির্দিষ্ট কিছু সোর্স, যেমন ধরুন একদম অগ্রণী কিছু ব্যবহারকারী বা কোনো বিশেষ ইউনিভার্সিটি রিসার্চ গ্রুপ, তাদের থেকে খুব গভীর জ্ঞান অর্জন করাটা দরকার হয়, কারণ এখানে একটা বা দুটো বড় আইডিয়াই হয়তো খেলা ঘুরিয়ে দিতে পারে। ইন্টারেস্টিং। তার মানে ইনোভেশনের ধরনের ওপর নির্ভর করছে কোনটা বেশি দরকারি, ব্রেডথ নাকি ডেপথ। একদম। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, কোম্পানির ভেতরের যে রিসার্চ টিম থাকে মানে R&D, তাদের ভূমিকাটা কি এখানে? সাধারণত তো মনে হয় যাদের নিজেদের R&D ভালো তারা বাইরের জ্ঞানটা সহজে নিতে পারবে, কাজে লাগাতে পারবে, মানে একটা আরেকটাকে সাহায্য করবে। হ্যাঁ, এই ধারণাকে বলে অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি আর্গুমেন্ট। সেটাই ভাবা হয়েছিল যে ভেতরের R&D আর বাইরের জ্ঞান খোঁজা, এই দুটো জিনিস পরিপূরক হবে, একটা আরেকটাকে সাপোর্ট দেবে। কিন্তু আপনার কথায় কিন্তু মনে হচ্ছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই গবেষণায় ঠিক তার উল্টোটা দেখা গেছে, একটা সাবস্টিটিউশন বা প্রতিস্থাপন সম্পর্ক। সাবস্টিটিউশন মানে একটা বাড়লে আরেকটা কমে? হ্যাঁ, মানে যেসব ফার্ম নিজেদের R&Dতে অনেক বেশি বিনিয়োগ করে তারা তুলনামূলকভাবে বাইরের সোর্সের উপর কম নির্ভর করে, অথবা বাইরের জ্ঞানের প্রতি তাদের আগ্রহ কম থাকে। এটা তো বেশ অবাক করার মতো। কেন এমন হতে পারে? একটা খুব চালু ব্যাখ্যা হলো নট ইনভেন্টেড হিয়ার বা NIH সিনড্রোম। NIH সিনড্রোম মানে কোম্পানির ভেতরের লোকরা ভাবে, আরে এটা তো আমাদের আইডিয়া না, বাইরের লোকের, এটা অত ভালো হতেই পারে না। একটা ইগো বা রেজিস্ট্যান্স কাজ করে বাইরের ধারণার প্রতি। ও আচ্ছা, মানে নিজেদের তৈরি জিনিসের প্রতি একটা পক্ষপাতিত্ব। হ্যাঁ, অথবা এটাও হতে পারে যে তাদের ভেতরের R&D এতটাই শক্তিশালী যে তারা মনে করে বাইরের আইডিয়ার তাদের দরকারই নেই। দুটোই সম্ভাব্য কারণ। দারুণ একটা ফাইন্ডিং কিন্তু এটা। অবশ্যই। আর এই পুরো গবেষণাটা করা হয়েছে UK যুক্তরাজ্যের প্রায় 2700 ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মের উপর করা একটা সার্ভের ডেটা দিয়ে, তাই না? UK ইনোভেশন সার্ভে। হ্যাঁ, UK ইনোভেশন সার্ভে ডেটা। আর তারা একটা বিশেষ স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল ব্যবহার করেছেন, টোবেট মডেল, যেটা এই ধরনের ডেটা অ্যানালিসিসের জন্য খুব উপযোগী। বেশ ব্যালেন্স। হ্যাঁ, অতিরিক্ত উন্মুক্ততা বা অতিরিক্ত অনুসন্ধান কিন্তু লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি করতে পারে। ফর্মগুলোকে নিজেদের জন্য সেই সঠিক মাত্রাটা খুঁজে বের করতে হবে। টু মাচ অফ এ গুড থিং ক্যান বি ব্যাড। সত্যি ভাবনার বিষয়। তাহলে আজকের আলোচনা থেকে একটা প্রশ্ন মনে আসছে, একজন ম্যানেজার কিভাবে বুঝবেন যে তার ফার্ম কখন যথেষ্ট খুঁজছে আর কখন অতিরিক্ত খোঁজাখুঁজি করে ফেলছে? মানে ওই উল্টো ইউ কার্ভের পিক পয়েন্টটা কোথায়? খুব ভালো প্রশ্ন। এই ব্যালেন্স পয়েন্টটা কি সময়ের সাথে সাথে বদলায়, বা ধরুন টেকনোলজির ধরনের সাথে? অথবা এটাও কি হতে পারে যে কিছু নির্দিষ্ট সোর্স, যেমন ধরা যাক ইউনিভার্সিটি বা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাস্টমার্স, তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক ডেপথ তৈরি করাটা অন্যান্য অনেক সোর্সের সাথে হালকা যোগাযোগের ব্রেথ চেয়ে সবসময় বেশি লাভজনক? এগুলোই হলো আরও গবেষণার দিক এবং প্র্যাকটিসের দিক থেকেও খুব জরুরি প্রশ্ন। একদম। এই প্রশ্নগুলো না হয় শ্রোতাদের জন্য রইল ভাবার। আর আবারও সবাইকে অনুরোধ করব এই অসাধারণ পেপারটা পড়ার জন্য। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। এটা পড়লে আজকের আলোচনাটা আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে। হ্যাঁ, অবশ্যই পড়া উচিত। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। सोचिए, अगर आपकी कंपनी ज्यादा से ज्यादा नए आइडियाज बाहर से इकट्ठा करना चाहे तो ये तो इनोवेशन के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, लगता तो यही है। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा खुलापन फायदे की जगह नुकसान करने लगे? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और देखिए इसी की पड़ताल करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जर्नल में 2006 में प्रकाशित एक बेहद अहम शोध पत्र। ओह, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जर्नल, ये तो बहुत बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि ये जर्नल प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 50 जर्नलों मतलब FT50 लिस्ट में शामिल है। हाँ, मुझे याद है इस पत्र का शीर्षक है ओपन फॉर इनोवेशन,
The role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms. बिल्कुल। और इसके लेखक हैं प्रोफेसर केल्ड लॉर्सन, जो कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल से हैं, और प्रोफेसर अमन सॉल्टर, जो उस समय इंपीरियल कॉलेज लंदन में थे। और ये पेपर कितना प्रभावशाली है, ये भी तो देखिए। हाँ, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि 2021 में इसे SMJ बेस्ट पेपर अवार्ड मिला, और गूगल स्कॉलर के मुताबिक इसे 9000 से ज्यादा बार साइट किया जा चुका है। 9000 बार, जबरदस्त। ये तो वाकई एक क्लासिक पेपर बन गया है। हाँ बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह भी है, इसके पहले लेखक प्रोफेसर केल्ड लॉरेंसन ने इस कार्यक्रम के निर्माता के एक वर्किंग पेपर पर कोपेनहेगन में हुई एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस यानी AOM 2025 की ओपन इनोवेशन PDW मतलब पेपर डेवलपमेंट वर्कशॉप में अपनी बहुत कीमती राय दी थी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो हम सभी सुनने वालों से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं, लेकिन इस गहरे और बारीकी से जांचे परखे गए लेख को पढ़ने के लिए ज़रूर समय निकालें। हाँ प्लीज़, इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। अच्छा, तो चलिए अब इस शोध को थोड़ा और समझते हैं, खासकर उनके लिए जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं या शायद अपना शोध शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये पत्र मूलतः इस बात की जांच करता है कि कंपनियां नए विचारों और टेक्नोलॉजी के लिए बाहरी स्रोतों का इस्तेमाल कैसे करती हैं और इसका उनकी नई चीजें बनाने की क्षमता यानी इनोवेशन परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। तो लेखकों ने ओपननेस यानी खुलेपन के दो खास पहलुओं पर ध्यान दिया है ना? हाँ, दो पहलू। पहला है एक्सटर्नल सर्च ब्रेड्थ। ब्रेड्थ यानी चौड़ाई। हाँ, एक तरह से इसका मतलब है कि कोई कंपनी कितने अलग अलग तरह के बाहरी स्रोतों से जानकारी लेती है, जैसे ग्राहक हो गए, सप्लायर, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि अपने प्रतियोगी भी। ये संख्या उन्होंने देखा 16 तक हो सकती है। 16 अलग अलग तरह के सोर्स, ठीक है। और दूसरा पहलू? और दूसरा पहलू है एक्सटर्नल सर्च डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई। बिल्कुल, यानी कंपनी इन चुने हुए बाहरी स्रोतों से कितनी गहराई से या कह लीजिए कितनी गंभीरता से जानकारी या ज्ञान हासिल करती है। समझ गई। तो एक तरफ कितने अलग सोर्स ब्रेथ और दूसरी तरफ कुछ सोर्स से कितनी गहराई से जानकारी डेप्थ। एग्जैक्टली। और इसके लिए शोधकर्ताओं ने ब्रिटेन की 2700 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के डेटा का विश्लेषण किया। अच्छा खासा बड़ा सैंपल साइज है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से नतीजे बहुत रोचक होने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खोज ये थी कि इनोवेशन परफॉर्मेंस और इन दोनों पहलुओं ब्रेथ और डेप्थ के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं है। सीधा नहीं तो फिर कैसा? बल्कि एक घुमावदार रिश्ता है जो उल्टे यू अक्षर जैसा दिखता है। इन्वर्टेड यू शेप। उल्टे यू जैसा। अच्छा, मतलब ये हुआ कि शुरुआत में ज्यादा अलग अलग स्रोत ब्रेथ इस्तेमाल करने से या कुछ स्रोतों से ज्यादा गहराई डेप्थ में जाने से इनोवेशन बढ़ता है। हाँ, लेकिन सिर्फ एक हद तक। बिल्कुल सही। एक सीमा के बाद जिसे हम टिपिंग पॉइंट कह सकते हैं, और ज्यादा स्रोत जोड़ना या और ज्यादा गहराई में जाना फायदेमंद नहीं रहता, बल्कि नुकसानदायक भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। कंपनियां एक तरह से ओवर सर्च यानी जरूरत से ज्यादा खोजबीन करने लगती हैं, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, फोकस खो जाता है। ये तो बड़ी काम की बात है। क्या कोई अंदाजा है कि ये टिपिंग पॉइंट कहाँ आता है, जैसे कोई नंबर? हाँ, उन्होंने कुछ अंदाजे दिए हैं, जैसे रेडिकल इनोवेशन के लिए मतलब बिल्कुल नए तरह के उत्पाद बनाने के लिए लगभग 11 अलग अलग स्रोतों ब्रेड्थ तक जाना। 11 तक? या फिर करीब 3 स्रोतों से बहुत गहराई डेप्थ से जानकारी लेना, यह सबसे ज्यादा फायदेमंद पाया गया। इसे ज्यादा करने पर फायदा कम होने लगता था। दिलचस्प। और क्या ये भी फर्क पड़ता है कि कंपनी किस तरह का इनोवेशन कर रही है? मेरा मतलब है, क्या नए प्रोडक्ट बनाने और पुराने प्रोडक्ट को सुधारने के लिए अलग अलग अप्रोच बेहतर है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। शोध में यही पाया गया। रेडिकल इनोवेशन यानी दुनिया के लिए कुछ एकदम नया बनाने के लिए डेप्थ ज्यादा कारगर साबित हुई। यानी कुछ चुनिंदा स्रोतों से गहरी जानकारी लेना। हाँ, सोचिए, अगर आप कुछ बिल्कुल नया बना रहे हैं तो शायद आपको कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बहुत गहराई से काम करने की जरूरत होगी। सही बात है। तो फिर इंक्रीमेंटल इनोवेशन यानी मौजूदा चीजों में छोटे मोटे सुधार करने के लिए? उसके लिए ब्रेड्थ ज्यादा फायदेमंद पाई गई, मतलब कई अलग अलग स्रोतों से थोड़ी थोड़ी जानकारी लेना। अच्छा, जैसे अगर आपको सिर्फ अपनी गाड़ी थोड़ी बेहतर बनानी है, हाँ, तो आप शायद कई मैकेनिकों से, ग्राहकों से थोड़ी थोड़ी सलाह लेंगे। ये हुई ब्रेड्थ। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नई तरह की गाड़ी ही बनानी है तो शायद आप किसी एक डिजाइन गुरु या टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के साथ बैठकर घंटों बिताएंगे। वो हुई डेप्थ। ये तो बहुत साफ हो गया। क्या कोई और चौंकाने वाली बात सामने आई इस रिसर्च में? हाँ, एक और थी,
और वो काफी हैरान करने वाली थी। कंपनी के अपने अंदरूनी R&D खर्च और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता यानी ओपननेस के बीच हाँ उम्मीद के मुताबिक पूरक कॉम्प्लीमेंट्री रिश्ता नहीं मिला कि भाई दोनों साथ साथ चलेंगे, तो फिर बल्कि सब्स्टिट्यूशन प्रभाव देखा गया, मतलब एक दूसरे की जगह लेने वाला असर। सब्स्टिट्यूशन मतलब जिनका अपना R&D मजबूत था वो बाहर कम झांक रहे थे और जिनका कमजोर था वो बाहरी स्रोतों पर ज्यादा निर्भर थे। ये तो थोड़ा अजीब है, ऐसा क्यों? हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। ये इस ओर इशारा कर सकता है जिसे नॉट इन्वेंटेड हियर सिंड्रोम कहते हैं। मतलब हमारी टीम ने नहीं बनाया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अंदरूनी टीम बाहरी आइडियाज को कम आंकती है। हाँ, या फिर ये ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है। मतलब सीमित संसाधन है तो या तो अंदरूनी R&D पर लगाओ या बाहरी खोज पर, दोनों पर शायद एक साथ फोकस करना मुश्किल हो। ये भी एक वजह हो सकती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? देखिए, मुख्य संदेश ये है कि इनोवेशन के लिए बाहरी दुनिया से सीखना, खुला रहना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें संतुलन साधना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संतुलन, हाँ, आंख बंद करके हर दरवाजे पर दस्तक देना या हर सूत्र की तह तक जाने की कोशिश करना, ये हमेशा सही रणनीति नहीं होती। जरूरत से ज्यादा खुलापन भी भारी पड़ सकता है। तो मतलब कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, बस सही मात्रा में खुलापन जरूरी है। बिल्कुल, वो सही मिक्स ढूंढना जरूरी है जो आपकी जरूरत और आपके इनोवेशन के लक्ष्य पर निर्भर करेगा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये शोध हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कंपनियां ये कैसे समझें कि कब वे बाहरी ज्ञान की तलाश में बहुत ज्यादा कर रही हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। वो टिपिंग पॉइंट कैसे पहचाना जाए जहां खुलापन फायदे की जगह नुकसान देना शुरू कर देता है, इस पर सोचने की जरूरत है। Forestil dig lige et firma som Procter & Gamble. Pludselig indser de, at de bedste idéer måske slet altid opstår internt. Nej, præcis. Så de ændrer kurs, begynder aktivt at kigge udenfor. De kalder det selv Connect and Develop. Hvorfor gør de det? Jo, det rammer lige med i kernen af, hvordan firmaer i dag finder nye kommercielle idéer. Lige præcis. Og den indsigt, den er jo helt central i en virkelig, virkelig vigtig artikel fra Strategic Management Journal. Ja. Og det er altså et absolut top-tidsskrift, det her. Det er på den der anerkendte FT50-liste. Artiklen hedder Open for Innovation, The Role of Openness in Explaining Innovation Performance Among UK Manufacturing Firms. Et lidt langt navn, men vigtigt. Den er skrevet af Keld Laursen, ham kender vi jo her fra CBS, Copenhagen Business School, og så Ammon for Imperial College i London. Og man må sige, det er en moderne klassiker. Absolut. Paper Award tilbage i 2021, og den er citeret, hold nu fast, over 9.000 gange ifølge Google Scholar. Det er altså ret vildt. Det viser jo, hvor stor gennemslagskraft den har haft. Ja, virkelig. Og her må vi altså også lige flette en personlig tak ind til professor Keld Laursen. Han gav nemlig virkelig værdifuld og skarp feedback på et arbejdspapir ved den der Open Innovation Workshop under AOM 2025-konferencen. Den blev jo holdt her i København. Ja, det er vigtigt at få med. Og til dig, der lytter med nu, altså uanset om du plejer at følge kanalen eller ej, så synes jeg virkelig, du skal overveje at læse selve artiklen. Enig. Den er simpelthen til gennemtænkt og grundigt peer-reviewed. Vi lægger selvfølgelig et link i shownoterne. Men vores mål her i dag, det er at give dig en klar gennemgang af hovedpointerne, især hvis du måske er lidt ny i forskningsverdenen og står over for at skulle starte dit eget projekt. God idé. Jamen lad os kaste os ud i det. Traditionelt har man jo måske haft det her billede af opfinderen som, ja, et ensomt geni, ikke? Lige præcis. Ham eller hende i laboratoriet. Ja, men de nyere tanker, for eksempel Henry Chesbrougghs idé om åben innovation, de tegner altså et helt andet billede. Ja, et billede af den innovative virksomhed som dybt forbundet med alt muligt udefor. Kunder, leverandører, universiteter. Netop. De søger aktivt viden udefra. Ligesom PNG-eksemplet i starten. Det handler ikke kun om den interne R&D-afdeling længere. Præcis. Og den her artikel, den går så et spadestik dybere. Den undersøger, hvordan påvirker den her åbenhed så rent faktisk virksomhedens evne til at skabe innovation. Og det gør de på baggrund af data fra over 2700 britiske produktionsvirksomheder.
Imponerende datasæt. Ja, virkelig. Og de introducerer så 2 centrale begreber. Søgebredde, eller external search breadth, og søgedybde, external search depth. Okay, søgebredde og søgedybde. Hvad dækker de begreber over sådan helt konkret? Jo, altså søgebredde, det handler simpelthen om, hvor mange forskellige typer af eksterne kilder en virksomhed bruger. Okay. Det kan være leverandører, kunder, konkurrenter, universiteter, konsulenter, messer, tekniske standarder. Artiklen nævner faktisk 16 forskellige typer. Så det er antallet af døre, man åbner udadtil. Ja, det kan man godt sige. Og søgedybde handler så om, hvor intensivt man bruger de enkelte kilder. Altså bruger man dem i høj grad, som de formulerer det. Okay, så hvor dybt går man ned i de enkelte kilder, man har valgt? Lige præcis. Spændende. Hvad er så konklusionen? Er mere åbenhed altid bedre? Altså både bredere og dybere? Man tænker jo umiddelbart, jo mere input, jo bedre innovation. Ja, det kunne man tro. Men det er faktisk mere nuanceret end som så. Deres hovedfund er det, man kalder et kurvilineært forhold. Okay. Det ligner et omvendt U, kan man sige. Det betyder, at ja, øget søgebredde og øget søgedybde generelt forbedrer innovationsevnen, men, og det er et vigtigt men, kun op til et vist punkt. Derefter flader effekten ud. Den kan da falde en lille smule, især ved meget høj dybde. Så man kan faktisk oversøge. Det lyder lidt kontraintuitivt. Hvad er det, der går galt? Drukner man i information, eller hvad sker der? Ja, det er nok en meget god måde at beskrive det på. Forfatterne peger på det, de kalder information overload, eller et attention allocation problem. Okay. Ledelsens opmærksomhed og virksomhedens ressourcer til rent faktisk at bearbejde al den information, de bliver simpelthen spredt for tyndt ud. Giver mening. Man har jo kun en vis kapacitet. Præcis. Artiklen fandt faktisk et slags sweet spot, kan man kalde det, for radikal innovation, altså helt nye produkter til markedet, lå det omkring 11 forskellige kildetyper for bredden, og så 3 kilder brugt intensivt for dybden. Interessant. Så mere end det gav ikke nødvendigvis bedre resultater. Nej, det ser sådan ud. Det handler primært om aftagende udbytte, ikke nødvendigvis negativt, undtagen ved meget høj dybde. Okay. Men gælder det mønster så for alle former for innovation? Eller er der forskel? Der er faktisk en forskel. For radikal innovation, altså de store, nye gennembrud, der ser søgedybde ud til at være vigtigst. Aha. At gå i dybden med nogle få centrale kilder. Her er søgebredde tilsyneladende mindre afgørende. Okay. Omvendt for inkrementel innovation, altså de løbende forbedringer af eksisterende produkter, der ser søgebredde ud til at være vigtigere. Så der handler det mere om at scanne bredt. Ja, præcis. Samle mange små input op fra forskellige steder. Det giver god mening. Strategien afhænger af, hvad man vil opnå. Hvad så med virksomhedens egen R&D? Altså den interne forskning og udvikling. Forstærker den så effekten af åbenheden? Får man en ekstra gevinst der? Det er et rigtig godt spørgsmål. Og her kommer faktisk en anden lidt overraskende konklusion. De fandt det, de kalder en substitutionseffekt. Substitution? Altså at det erstatter hinanden? Ja, på en måde. Det vil sige, at virksomheder, der havde både høj intern FoU og høj åbenhed, altså både søgte bredt og dybt, de klarede sig ikke nødvendigvis markant bedre end dem, der kun scorer højt på en af delene. Virkelig? Ikke en 1 + 1 er lige med 3 effekt. Hvorfor mon det? Det lyder da mærkeligt. Ja, det er lidt kontraintuitivt. Forfatterne foreslår et par mulige forklaringer. Det kan være det der klassiske not invented here-syndrom. Ja, den kender man godt. Modstand mod idéer udenfra. Præcis. En intern kultur, der er skeptisk. Eller igen, det kan simpelthen skyldes det her med begrænset ledelsesmæssig opmærksomhed. Man kan måske ikke fokusere 100% på både superintens intern FoU og superintens ekstern søgning på samme tid. Ressourcerne, især opmærksomheden, slår simpelthen ikke til. Okay, det er en vigtig pointe, så hovedbudskabet til dig, der sidder og lytter, må vel være, ja, åbenhed over for eksterne idéer er super vigtig for innovation. Både i bredden og dybden, men det er en balancekunst. Netop. At kaste nettet for bredt ud eller grave for dybt i alt for mange kilder, det kan faktisk fortynde indsatsen og i sidste ende hæmme resultaterne. Det handler om at finde det rette mix for din virksomhed og dine innovationsmål. Præcis. Og måske lige en afsluttende tanke, du kan tage med dig. Den her undersøgelse, den er jo baseret på data fra omkring årtusindskiftet.
Hvordan tror du så, en virksomhed i dag bedst justerer sin søgestrategi, altså den her balance mellem bredde og dybde over tid, i takt med at teknologier og markeder jo ændrer sig hele tiden, og måske hurtigere end nogensinde før? God pointe. Det er jo ikke statisk. Nej, netop. Er den virkelige kunst ikke bare at være åben, men at vide, hvornår og hvordan man skal skrue op og ned for de forskellige dimensioner af åbenhed, alt efter situationen? Det er måske den helt centrale, dynamiske udfordring for virksomheder, der virkelig vil mestre det her med åben innovation i dag.